जय जगन्नाथ एमकेसी एडिशन चैनल को समस्त को स्वागत। आज जानिबा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो आउ किछि नुआ विषय उपरे कोन रहिछि ना आज जानिबा पिवट टेबल। पिवट टेबल कोन ताहा केउठारे ना इंसर्ट मेन्यू रे प्रथम तो टेबल ग्रुप रे अछि। से कहछि क्लिक हियर टू समराइज डाटा यूजिंग ए पिवट टेबल और टू इंसर्ट ए पिवट चार्ट। कहछि पिवट टेबल टू मेक इट इजी टू अरेंज एंड समराइज complicated data and drill down or on details। तामाने यार कारण कोन ना आमे एठी मु किछि डाटा नै छै एठी, ठीक अछि एठी किछि डाटा नै छै। कहयार अर्थ या जे एग्जांपल आमे कोनोसी स्कूल ले काम करचंती बा कोनोसी ऑफिस रे काम करचंती एक्स वाई जेड भी कोनोसी शॉपिंग मॉल ले जे कोनोसी एग्जांपल देकी कहि हबो। तो प्रथम मु एई एग्जांपल ऊपर बुझौची। फास्ट अछि मंथ, तापर अछि नेम, सब्जेक्ट, मार्क। मनकर एटा स्कूल कथा मु कहूची। स्कूल ले मनकर जनवरी रे परीक्षा आइची, हरि परीक्षा देइची ए चारिटा सब्जेक्ट ऊपर, ए चारिटा सब्जेक्ट ऊपर ए मार्क रखिची। एठी क्वेश्चन आसुथो जे आमे जनवरी रे चारिटा नैचंती, फेब्रुआरी चारिटा नैचंती, मार्च चारिटा नैचंती, किंतु ए चारिटा भीतर हरि जो नेम अछि ए एतेक हरि कवर करूची। तो एतेक टोटल हरि रो डाटा। कहयार अर्थ या जे एठी जेहेतु हम सब्जेक्ट चारिटा नैचंती तेनु सेही हिसाब रे हम मासटी चारिटा लेखिचंती। जदि आमे सब्जेक्ट दीटा नैथांते ताले दीटा, जदि छटा नैथांते ताले छटा रहिथांता एई भली भाबरे। ठीक अछि, जदि डाटाटा के बुझी पारनाते ताले मते कमेंट करि जणैबे। तो हां भिडियोटी जदि समस्त देखुचंती टिके लाइक कर देबे, कमेंट भलो कमेंट देबे। ठीक अछि, ताले समस्तक लाइक आउ शेयर को नै मु आउरी बहुत बहुत सुंदर वीडियो बनेबी। ठीक अछि। तो आउ सेकेंड कोन अछि ना एठी अछि गोपाल। गोपाळर मध्ये सही सेम टास्क, जेहेतु स्कूल ले सही सब्जेक्ट ऊपर परीक्षा आइछि तने समस्त सही सब्जेक्ट ऊपर परीक्षा दैछन्ति। ठीक अछि। तो एई भली भाबरे मु जे भली हरि नैछि गोपाल नैछि एई भली भाबरे हम 100 200 500 बा 50 इमिति पिलांकर डाटा तयारी करि परबा। ठीक अछि। तो याकू तयारी करि रखि देले तो आमे चाहिले मैनुअली देखि परबा, किंतु आकू एभली भाबरे आमे पिवट टेबल माध्यम रे सजे देबा जाकी जेकोसी गार्डियन बा आमे जेकोसी मुहूर्त जे पिलांकर डाटा चाहिबा तो संगे संगे पाई परबा। धरा जाऊ जणे आसी कि बा ता गार्डियन के हरि रो फेब्रुआरी मासर मैथ रे केते रखि जे, फेब्रुआरी मासर मैथ रे मानकर 66 छै, आमे सिना एठी देखि देले धरा बहुत सारा पिला छै हम खुजिया पड़ियो। एई भली भाबरे एग्जांपल जदि गुटे जेकोसी गार्डियन आसी पचारिबो कि हरि रो फेब्रुआरी मासर मैथ रे केते अछि, तो एटा होछि हरि रो फेब्रुआरी मासर मैथ एग्जाम रो रिजल्ट। तो एई हिसाब रे आमे जानिबा केमिति ना जदि बहुत सारा पिला थे हमको मैनुअली सर्ट करिया पड़ियो। तो ये मास देखे दबो एट ए टाइम, स्टूडेंट नेम देखे दबो, सब्जेक्ट देखे दबो आउ मार्क देखे दबो आउ ग्रांड टोटल मध्ये देखे दबो। ठीक अछि। तो एई भली भाबरे मु सेति भाई कलर अलग अलग देई रखिछि बुझा पड़ियो। ठीक अछि। एबे हम डेरी न करी दिबा फास्ट ऑफ ए डाटा को सिलेक्ट कर दोची। सिलेक्ट न कले मध्ये भी ऑटोमेटिक से नै नबो, किंतु हम सिलेक्ट कली। सिलेक्ट कर सारिया परे पिवट टेबल को गली। पिवट टेबल रे ऑप्शन स्पिन बॉक्स रे क्लिक कली, फास्ट पिवट टेबल अछि क्लिक कली, ऑटोमेटिक एटा आसिला क्रिएट पिवट टेबल डायलॉग बॉक्स। किछि करियार नै, आमे केवल ओकेटी मारिया आसियाला। एठी कोन अछि ना पिवट टेबल फील्ड लिस्ट आसिला। ए जो चेक बॉक्स अछि आको आमे चेक कर दवा। ठीक अछि, सबरे गोटे गोटे क्लिक कर दवा, चेक हैला एपटे बाम पटे आसियाला। एठी जो अछि ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो ए जो लेखा अछि एठी टिके काम। एठी मु सब्जेक्ट टा क्लिक एंड ड्रैग कर देली, एठी धरि के रिपोर्ट फिल्टर ऊपर छाडी देली, नेम टा को सिमिता धरली कॉलम लेवल ऊपर छाडी देली। आ एठी अछि सम ऑफ मार्क अछि, एठी मंथ अछि रो लेवल रे, एठी वैल्यू रे मार्क टा रहिछि। वर्तमान एठी आमे देखिबा ए स्क्रीन टा समस्त नजर पकेबा। मुटे बड़ करनेली। ठीक अछि। एठी समस्त नजर पकेबा। एठी अछि रो लेवल अछि, एठी अछि कोन ना मास अछि जनवरी फेब्रुआरी मार्च, एठी टोटल 3टा मास एठी देखा देछि। तापर एठी गोपाल अछि, एठी गुटे नेम अछि ग्रांड टोटल अछि। एठी कॉलम लेवल कोन अछि ना हरि आ गोपाल अछि, दीटा अछि। ठीक अछि। ठीक अछि। तो प्रथमे एठी अछि फास्ट रो लेवल अछि, एठी देखा मंथ देखौछि। धरा जाऊ मु एठी फेब्रुआरी मास रे क्लिक कली।
ଚେକ୍ କଲି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିକୁ ଓକେ କଲି, ଓନ୍ଲି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଖାଇଲା। ଏଠି ହରି ଅଛି, ଗୋପାଳ ଅଛି, ଏମିତି ଧର 50 ଜଣଙ୍କର ଆମେ ନେଇଥିବା, 50 ଜଣଙ୍କର ଦେଖେଇବ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଯେକୌଣସି ପିଲାର ଗୋଟିକର ନେବା। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋପାଳରେ ନେଲି, ଓକେ। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ନନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ତାପରେ ଚେକ୍ କଲେ, ଦେଇକି ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଦେଖାଦେଲା। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି ଅଲ୍, ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଧରାଯାଉ ମ୍ୟାଥରେ ଦେଖିବି, ମ୍ୟାଥ ଓକେ କଲି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋପାଳରେ ମ୍ୟାଥ ଦେଖାଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ବି 65, ତା ମାର୍କ ରଖିଛି 65। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେଇ ମ୍ୟାଥ ରହିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦେଖିବି, ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ ଅନଟିକ୍ କରିଦେଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 71 ରଖିଛି, ବୁଝାହେଲା। ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫିଲ୍ଟରିଂ କରିପାରିବା। ଏଠି ଚାହିଁବା ଯଦି ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇଂଲିଶରେ କେତେ ରଖିଛି, 74 ରଖିଛି, ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଏଠି ସବଜେକ୍ଟକୁ ୱାଇଜ୍ ବି କରିପାରିବା, ମନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ କରିପାରିବା, ନେମ୍ ୱାଇଜ୍ କରିପାରିବା, ସବୁକିଛି କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଅଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଓକେ। ଏଠି କେବଳ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନିଟା ଦେଖିଲେ। ଜାନୁଆରୀରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏସ୍ଏଲ୍ରେ ଅଛି 35, ଫେବୃଆରୀରେ 57, ମାର୍ଚ୍ଚରେ 74, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ କେତେ ରହିଲା ତା 3 ମାସରେ ନା 166 ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିବା ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦେଖାଇଦେଲା, ଜାନୁଆରୀରେ ଏତେକ, ଫେବୃଆରୀରେ ଏତେକ, ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏତେକ, ଏଇସବୁ ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଓକେ। ସବଜେକ୍ଟ ଫିଲ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ 232, ଫେବୃଆରୀ 240, ମାର୍ଚ୍ଚ 260, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲଗା ଉପରେ କରିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।